नवरंगपुर रे समुदाय 7टी आसन ए 7टी आसन विजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी भितर प्रबल जोरदार कंटेस्ट होची एवं कांग्रेस मध्य पछरे नहीं। तो ए विषय ये जो आमर नवरंगपुर जो आमे विश्लेषण करिछु तार प्रकार या ये भारतीय जनता पार्टी एवं विजु जनता दल कांग्रेस तीन जन जाक संसदीय क्षेत्र में ना प्रार्थी मान नाम घोषणा कर प्रदीप माझी ये कांग्रेस थिले एबे विजु जनता दल आसिक लड़िचंती टिकेट देइछि दल एवं कांग्रेस रु भुजबल माझी एवं भारतीय जनता पार्टी रु बलभद्र माझी ये तीन जन भितर निर्वाचन जोरदार होछि कांटे का टक्कर जोटा कहते नवरंगपुर से भाया निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में होछि। तो ये जो आम कही रखिलु आम बहुत समय आलोचना करूँ एवं लोकमुखर आनीचु चा खटी आनीचु बजार घाटर आनीचु विभिन्न क्षेत्र को जाकि जो संसदीय क्षेत्र विभिन्न अंचल में आम आलोचना करूँ लोक मान पचारू जो उत्तरटा आसी ए उत्तर ये कांटे का टक्कर हेले मध्य एठी भारतीय जनता पार्टी एरो ओजन जोरदार अच्छी संसदीय क्षेत्र में एवं समस्त को बाजीमात करी बीजेपी प्रार्थी बलभद्र माझी एठी विजय लाभ करिवे ए भलिया मत लोक मत अच्छी। आमे विधानसभा को आसीबा नवरंगपुर 7टी आसन ए 7टी आसन रे गला थर भारतीय जनता पार्टी सपक्ष 1 या विजु जनता दल पाखरे सपक्ष 6टी थिला। चलित वर्ष उमरकोट रे गला थर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजय लाभ करथिले। चलित वर्ष मध्य उमरकोट भारतीय जनता पार्टी खातारे रहिबा भलिया अनुमान करा जाउछि। डाबुगा एठी विजु जनता दल एवं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी त्रिमुखी प्रतिद्वंदिता हम एवं डाबुगाटा कांग्रेस पार्टी को जीवा भलिया आमे अनुमान करूछु। झरीगाँ को जीवा एटा विजु जनता दल पाखरे अछि एवं 2019 रे मध्य झरीगाँ विजु जनता दल सह रहिबो एभरि आमे आकलन आमे आमे विश्लेषण करूछु। नवरंगपुर जोटा सहरांचल अच्छी सेठी मध्य त्रिमुखी फाइट हम एठी विजु जनता दल प्रार्थी पछरे पड़िछंती जोटा आलोचना होची एवं नवरंगपुर प्रपर नवरंगपुर निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विजय बाना उड़िबो। तापर आमे मालकानगिरी को आसीबा सेठी मध्य विजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः द्विमुखी प्रतिद्वंदिता होची एवं मालकानगिरी भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जीतवा भाई आम अनुमान करुछु। चित्रकोंडा को जीवा चित्रकोंडा रे विजु जनता दल अच्छी एवं पुणी से विजु जनता दल जीतब। कोटपाड़ रे विजु जनता दल अच्छी पुणी विजु जनता दल बाना विजय बाना उड़ीब। तो नवरंगपुर को समुदाय विश्लेषण करागले नवरंगपुर रे 2024 निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को 3 विजु जनता दल को 3 एवं कांग्रेस सपक्ष गोटे आसन जीव एभली आमर विश्लेषण कहूँ आम अनुमान करुछु। नवरंगपुर रे समुदाय 7टी आसन ए 7टी आसन विजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी भितर प्रबल जोरदार कंटेस्ट होची एवं कांग्रेस मध्य पछरे नहीं। तो ए विषय ये जो आमर नवरंगपुर जो आमे विश्लेषण करिछु तार प्रकार या
ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିକି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ଜୋରଦାର ହେଉଛି। କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ କହି ରଖିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କହିଛୁ ଏବଂ ଲୋକମୁଖରୁ ଆଣିଛୁ, ଚା ଖଟିରୁ ଆଣିଛୁ, ବଜାର ଘାଟରୁ ଆଣିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଆସିଛି ଏ ଉତ୍ତର ଏଠି କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଜନ ଜୋରଦାର ଅଛି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଜିମାତ କରିକି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଏଇଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏଭଳିଆ ଲୋକମତ ଅଛି। ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 7ଟି ଆସନ। ଏ 7ଟି ଆସନରେ ଗଲାଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ 1 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ସପକ୍ଷରେ 6ଟି ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓମରକୋଟରେ ଗଲାଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓମରକୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାରେ ରହିବା ଭଳିଆ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଡାବୁଗାଁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେବ ଏବଂ ଡାବୁଗାଁଟା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଝରିଗାଁକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଝରିଗାଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ରହିବ, ଏଭଳି ଆମେ ଆକଳନ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୁଖୀ ଫାଇଟ୍ ହେବ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆସିବା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଛି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାକୁ ଯିବା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ। କୋଟପାଡ଼ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି, ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ିବ। ତ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 3, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 3 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ 1 ଆସନ ଯିବ, ଏଭଳି ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ କହୁଛି, ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ।